para makapangutana mo at the same time. And hopefully, we can also invite kung naamoy mga injury sa tuhod sa atong ikaduha na Facebook group, the ACL Reconstruction Community Cebu. If naamoy na ilhan na injury sa tuhod, pwede mo definitely na mo join sa atong libre na mga duha ka grupo. The first group being Hip and Knee Arthritis Philippines para sa na arthritis sa hips or sa knee. Ang hips di ay kanang sa may bugan, di ay na dili na kanang sa may batang, no? Sa may bugan dapit, the singit, the groin, usually this is where we have kanang diri dapita ba mo ni atong may hips na joints. And of course, for the na injury sa tuhod kanang nagsakit ang tuhod nato diri from sports and all those mga different basketball, volleyball, taekwondo, soccer. You can definitely see us in the clinic. Naapaghapon ko sa clinic kanang gitawag og Cebu Orthopedic Institute sa Robinson Cybergate, Cebu. And I'm there Monday and Friday, 10 to 2:30 p.m. That being said, maayong gabi sa inyong tanan. Again, my name is Dr. Jonathan Flordelis. You can call me Dr. Joff, your Cebuano hip and knee specialist. And with this, I'm sharing this video kay nag-promise mo ko last week na 2-part series on hip knee. I actually entitled this Walk Again and Without Pain because para sa mga na-injury sa hips, na arthritis sa hips, sakit kaayo na, nagalisod sila og lakaw, and of course, ang atong mga arthritis warriors are struggling with this pain. So, moving forward, daghan kaayo og mga pangutana ang mga pasyente, and usually these are the universal questions, no? Kung kani ba dok, makatabang ba ni sa ako, kay kulang akong budget, nagalisod ko muna na wa kay ko nagpa-opera, maura bagid ni ang only solution, di pa pwede magpahilot, and these are valid questions. So depende gyud na sa unsay ato ang problema, but if it's really severe arthritis or a hip fracture, that is where we have kaning mga surgeries na musulod kanang mga hip replacement. And we understand na for others, budget is a problem. Mauna mo offer ta og kanang solutions like kanang charity na surgery, charity hip replacements para sa mga patients. And we always thank our patients for their courage to go to a doctor kay kabalo gyud mi na daghan hadlok moduol og doktor. But I'm telling you that this is different because lahi na ni karon. We have so many advances na we can now do hip replacement without cutting muscle. And that means na less pain and makauli dayon ang pasyente. Di ni siya theory. We really aim to put the ability back in your life. We've been with different surgeons sa akong training. One of them does 1,600 per year na mga different direct anterior hip replacement. Mauni ang ginabuhat nila kay walay muscle makat. And why it is for mga patients with hip arthritis, with AVN, with dysplasia, ganahan gid ko makatabang sa inyuha para makabalik mo sa paglakaw na dili na sakit, no? And that is the only way na mabalik nato ang abilidad ninyo na makalakaw. We want to put the ability back in your life so that you can do what you want to do. And if it is a hip fracture, a dysplasia, a vascular necrosis, or AVN,